तारीफ और उसकी हम्द हो और खुदा के नाम को मुबारक कहते हुए मैं खुदा का खादिम पादरी सलमान यूसुफ आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर और आप सब लोगों को नाने बका में खुश आमदीद कहता हूँ। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हैं। खुदावन आपको इसी तरह से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुदावन अपनी बरकत और अपने कुदरत में आप लोगों को महफूज रखे। आइए अपने सिरों को खुदावन के हुज़ूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। खुदा जलील कदूस मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे नाम को इज्जत व जलाल देते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी हमद और तेरी मदद सराई करते हैं, क्योंकि तू ही तमाम तर हमद व कुदरत के लायक है। प्यारे बाप आसमानी, इल्तिजा है कि तू अपनी शफकत और सलामती का हाथ बढ़ा और हमारी सुख की इस रियाजत को कबूल कर, यीशु के पाक और खूबसूरत नाम के वसीले से आमीन। खुदा की प्रस्तिश और उसकी ताज़ीम हो दोस्तों। और हमारे पास ये बड़ा अच्छा मौका होता है कि हर रोज़ हम सुबह खुदा की हजूरी में हाजिर होते हैं, उसके नाम को इज्जत व जलाल देते हैं और अपने दिन का आगाज़ खुदा के पाक और खूबसूरत नाम के वसीले से करते हैं। और आज जब हम खुदा की तारीफ़ के लिए जमा हैं तो आइए मिलकर क्वायर के साथ हम खुदा की तारीफ़ और उसकी हम्द करेंगे। और बड़ा ही खूबसूरत ज़बूर है, ज़बूर नंबर 1। ओ धन है जो न मंदा है सलाह शरीरां दी, न टुरदा है ओ बुरियां दे राह उत्ते कदी भी। और आइए मिलकर खुदा की तारीफ़ और उसकी हम्द करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।
की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत ज़बूर के लिए जो क्वायर के वसीले से हमने सुना और हम सब लोगों ने मिलकर गाया भी। खुदा हम आप लोगों को बरकत दे। और अब वक्त है कि हम खुदा के पाक कलाम की आवाज़ को सुने और हम अपने भाई अशरफ के वसीले से आज के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत को सुने। शुक्रिया भाई साहब। मत्ती रसूल की इंजील उसका 24वां बाब उसकी 35वीं आयत। आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें हरगज़ ना टलेंगी। खुदाम के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदा के बुजुर्ग कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस रहे। और आइए अपने सिरों को खुदा के हज़ूर झुकाएं और दुआ करें। आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ और खुदा में इल्तिजा करते हैं कि तू हम सबों पर अपनी हिकमत और दानाई का हाथ रख, ताकि खुदा हम तेरे कलाम अक़दस को समझें, गौर करें और खुदा हम इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। खुदा हम यीशु के नाम में आमीन। खुदा की तारीफ हो। दोस्तों, आज की इस खूबसूरत आयत के लिए हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं जो खुदा यीशु मसीह के ज़बान मुबारक से अदा हुई। और आयत क्या है कि ज़मीन और आसमान टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। बहुत ही जानदार, बहुत अथॉरिटेटिव वर्स है। और अगर आज हम अपनी ज़िंदगियों का मुशाहिदा करें, अपने इर्द गिर्द के माहौल का जायज़ा लें, तो हमें अंदाज़ा होगा कि वक्त तेज़ी से गुजरता जा रहा है। और जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे जो बनी नौ इंसान है उसमें एक डिवीज़न भी मौजूद है, सोच के हवाले से डिवीज़न, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त को गनीमत जानकर खुदाम के कदमों में बैठे हैं। और बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है कि जो यही सोचने में इस वक्त मसरूफ़ अमल हैं कि आखिर हम इस ज़मीन पर हैं क्यों, कौन सी ऐसी हस्ती है जिसने हमें तख्लीक किया, आखिर अगर हम इस ज़मीन पर मौजूद हैं तो हमारे इस ज़मीन पर मौजूद होने का सबब क्या है, इसका मकसद क्या है, इसका पर्पस क्या है। इसी तरह से जब हम अपने इर्द गिर्द हालात का मुशाहिदा करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि ज़मीन पर गुनाह कसरत से बढ़ता चला जा रहा है। हर तरफ तारीकी की कुव्वतों का राज दिखाई देगा। जब ये वो जहान है, ये वो ज़माना है जब ना इंसाफी अपनी पीक पर पहुंच चुकी है। और दोस्तों, ऐसी सूरत हाल में जब बनी नौ इंसान अपने इर्द गिर्द के माहौल के इन तमाम तर हालातों वाक़यात की वजह से परेशान और डिप्रेस्ड है, तो अक्सर हमारे जहन में ये बात आती है कि हम किस ऐसी शख्सियत की तरफ अपनी तवज्जो लगाएं कि जो हमारे इन तमाम मसाइल का हल निकाल दे। क्या कोई हमारे पास लिटरेचर में या तहरीरी अदब में कोई ऐसी कोड बुक मौजूद है कि जिस अदब को पढ़कर, जिस तहरीर को पढ़कर हम अपने मामलात का सलूशन ढूंढ सके? क्या ऐसी कोई हस्ती मौजूद है कि जिसने हमें तख्लीक करके ज़मीन पर रखा, तो हम कम से कम उससे अपनी ज़िंदगी का पर्पस ही पूछ लें कि भाई मैं क्यों इस ज़मीन पर मौजूद हूं। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे सवालात जो हैं वो हमें हमारे जहन में उभरते हैं। और ये उभरना एक फितरी अमल भी है, क्योंकि इस वक्त दुनिया जिस सूरत हाल में मुब्तला है, दुनिया इस वक्त जिस सिमत में जा रही है, जहां हर तरफ तबाही और बर्बादी, जंग व जदल और नाइंसाफी, जहां गरीब का हक मारा जाता है, जहां नाराज जो है वो फलता फूलता आपको दिखाई देता है। तो दोस्तों, ऐसी सूरत हाल में ये एक फितरी अमल है कि हमारी आंखें ऑटोमेटिकली जो हैं वो ऐसी शख्सियत की तलाश करती हैं कि जो हमें इन तमाम मसाइब से आज़ाद करते हैं। हमारी निगाहें ऐसे अदब को तलाश करती हैं कि जिसको पढ़कर हम अपनी जिंदगियों के लिए एक लाहे अमल तैयार कर सकें। तो आज मैं आप सब लोगों से ये इल्तिमास करना चाहता हूं कि घबराइए मत, मायूस मत हो, क्योंकि है ऐसी शख्सियत कि जिसकी हकमियत और जिसके इख्तियार को दुनिया का कोई बादशाह और कोई शहंशाह चैलेंज नहीं कर सकता। हाँ, है ऐसी एक कोड बुक कि जिसकी की भी हमारी पास है और जो कोड बुक भी हमारे पास है, और वो ऐसी कोड बुक कि जिसमें जो लिटरेचर लिखा है, जो अदब उसमें मौजूद है, वो ऐसा अदब है, जमीन और आसमान तो मिट सकते हैं लेकिन वो अदब कभी नहीं मिट सकता। और वो अदब क्या है, वो कोड बुक क्या है कि हकीकत में वो खुदा का कलाम है।
اور جب خدا کے کلام پر ہم غور کرتے ہیں تو یہ وہ خدا کا کلام ہے جو آنن فانن ظاہر نہیں ہو گیا، بلکہ اس کلام اقدس کو انسان تک پہنچنے میں 1600 سال کا عرصہ لگ گیا۔ لہذا جب اتنی طویل مدت میں خدا کا یہ کلام ہم تک پہنچا تو اتنی طویل مدت یعنی 1600 سال میں اگر آپ اس پر غور کریں تو زمانوں کا تجربہ اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ یہ ایسا نہیں ہوا کہ کسی شخص نے اکیلے ہی بیٹھ کر 2-4 ہفتے 10 دن میں اس کو جلدی سے ورثہ تحریر میں لا دیا ہو، بلکہ 1600 سال لگے، اور اتنا وسیع تجربہ اور زمانوں کا اتار چڑھاؤ اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اور یہ کتاب کیا ہے کہ یہ کتاب خدا کے منہ کی باتیں ہیں، اس کا زندہ کلام ہے، اور جس کے حوالے سے مسیح خداوند کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین تو ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ پریز دی لارڈ۔ اور آج ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں یہ موقع دیا، یہ فضل دیا کہ ہم خدا کے زندہ پاک کلام کو جو تحریری صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اس کو آج ہم اپنی ہر ایک تکلیف، ہر ایک پریشانی، ہر ایک سوال، ہر ایک دکھ اور ہر ایک تنگی کے لیے اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں سے اپنی زندگی کے لیے راحت حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے بڑے سے بڑے مسئلے کا حل اس میں سے ہم نکال سکتے ہیں۔ چنانچہ میرے دوستو، جس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ زمین و آسمان تو ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی، تو بے شک اس سچائی پر ہمارا ایمان ہے، کیونکہ یہ زمین و آسمان تخلیق ہی خداوند کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی بدولت ہوئے، کہ خدا نے کہا کہ ہو جا اور ہو گیا، ہے نا۔ اور پھر اسی طرح سے ہم خداوند کو دیکھتے ہیں کہ خداوند کا روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتا تھا، اور خداوند یسوع کے اس بڑے الفاظ اور اس کی بڑے الفاظ کی قدرت کو جب ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو یاد رکھیے کہ پیدائش کی کتاب کو پڑھ کر دیکھ لیں یا مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے پہلے باب کو، کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ اور اسی طرح سے کلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ خدا باپ نے اپنے ہر نام سے زیادہ عزت کس کو دی؟ اپنے کلام کو۔ تو دوستو، کلام کون ہے؟ کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا تھا، اور کلام ہی مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ خدا ان کی تعریف ہو۔ اور میرے دوستو، بے شک خدا کا کلام جو مجسم صورت میں آیا، اور جب وہ مجسم صورت میں آیا تو اس نے کیا فرمایا کہ زمین و آسمان ٹل جائیں گے لیکن میری منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی، کیونکہ اس میں وہ اتھارٹی موجود ہے، اس میں وہ جرأت اور دلیری اور قوت اور طاقت اور حشمت اور بزرگی موجود ہے میرے بھائی میری بہن، کہ جو کبھی بھی ٹل نہیں سکتی، جو کبھی جھٹلائی نہیں جا سکتی۔ لہٰذا آج ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان خداوند یسوع مسیح کی زبان مبارکہ سے ادا ہوئے ہر ایک لفظ پر ہے، اور جب ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، جب کلام کے اس حصے پر ایمان رکھتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ میرے بھائی میری بہن، خداوند کا روح ہمیں تقویت دیتا ہے۔ جب ہم کلام پر ایمان رکھنا شروع کرتے ہیں تو اس کی تحریک ہمارے اندر جنم لیتی ہے، اور جس زندگی کے اندر روح القدس کی تحریک جنم لے جائے، پھر میرے بھائی میری بہن اس زندگی کو دبانا اور اس زندگی کی وہ پازیٹیو وائبز جو اس سے جاری ہوتی ہیں ان کو روکنا پھر انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اور اس خیال کے وسیلے سے خدا آپ لوگوں کو برکت دے، آمین۔ آئیے اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ جلال کے بادشاہ پروردگار آسمانی باپ، ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں، تو جو عظیم اور قدوس اور قادر مطلق ہے، تیرا ہی نام سب ناموں سے اعلیٰ اور بزرگ ہے۔ خدا عظیم، اپنے زندہ کلام کو پیارے باپ آسمانی ہماری زندگیوں پر نقش کر، تاکہ ہم تیرے بندے زبور نویس کے ساتھ مل کر یہ کہیں کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ اے زندہ آسمانی باپ، ہماری اس محنت کو سن اور قبول کر یسوع کے نام میں، آمین۔ اور آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے،
आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुकद्दसीन के साथ और तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों और बहनों के साथ होता रहे। आमीन।